Sitio Kibanban. Tucked deep in the hills of Misamis Oriental is a place of quiet beauty. But for the children who walk this path every day to Kalandang Taanaho Elementary School, it's also a journey of determination. For these young dreamers, education is the hope they hold on to, even with little electricity. Alan? Ruth Madeline Otandayon. Ilang edad? 12. Unsa niyong grado? Grade 6. Unsa may imong gagabati kung makita nimo maglisod imong mga estudyante magtuon tungod sa kawad-on sa kuryente, especially diri sa inyong eskwelahan? Sama nila pagbasa sa mga libro, pagtanaw sa ilang mga buluhaton para pag-ugma sa eskwelahan, pag-answer nila ugma kung walay kuryente. Unsay imong ginabati kanang gusto pa unta kang magtuon pero kinahanglan nimo hundang tungod kay walay kuryente? Mag-uol nga naman. Gusto mo kong mo eskwela na pundang ko. Kay? Walay kuryente. But now, hope has arrived. Through the Kalandang Taanaho Elementary School project, an 8-kilowatt off-grid solar energy system is being installed at the school, bringing light to classrooms and to lives. Ako ang kalipay nga niabot ni nga proyekto ay mas dali sa amo nga magtutudlo, mapahatod ang learnings sa mga estudyante tungod kay stable naman nga muhang internet connection, kay stable naman sa ang power supply. Nakita po nako nga dako ang kabaguhan diri sa community kay tungod ani nga proyekto. Nalipay ba ka nga na namoy saktong nga kuryente diri sa inyong eskwelahan? Ano man? Okay, nanami diri tapos sa layo. The Kalandang Taanaho Elementary School project is more than just electricity. It's a spark of hope, igniting the dreams of the entire community and the students. In Sitio Kibanban, light brings new hope. Students now learn with the help of technology in bright classrooms. The Kalandang Taanaho project is more than just solar panels. It's proof that small steps can create lasting change. It's about lighting up classrooms, homes, and hearts. This is just the beginning. Together, we are lighting the way for brighter futures, one step at a time. So join us in our mission and higher the sun.